ए ना ना हाँ की हले बेटी? हमरा आज घर जाम बोला थी। ओ तोरा आज घर जाबे? हाँ घर जाम बोला थी, ढेर दिन थकलो ना ओटा कारण से घर दिगो चिंताय लागत है। तबे हले हांदेर नाती को ले जाबे नकी? हाँ ले जाबोई। नाई न नाती के केदिन मान थाकेक देखी जानी मोय एकलाई हतो नाई घर में केउई नाई खे। नाई नाई तोदर नाती के थाकेक नाई देबो। केने थाकेक नाई देबे? की हले चलो को इतना देरी करो थी। ओ तो आ गेले ए जे नाना की बोलत रहे। की बोलत रहे? हेरी नाना एकला होते बोले तो के केदिन मन थाकेक बोलत रहे तो मैं बोललो थाकेक नाई लगे जे ले जाबो बोललो। रोखा थे तो के दिन मन थाक जबारो। नाई नाई मके चिंता लागत है। हेरी माने जे एकटा बात न। चिंता करे कर की बात? नाई ना नाना एकटा बात न। की बात जे? মই তো নাই রকম বলত রহি তোর নাতিকে, লেকিন আর কি করবে মজবুরি হতে না ও কারণ সে মানে লেগেকে পড়ছে। की मजबूरी? তোদের নাতি যে নাই বিছনায় মুতে ওটা কারণ সে ले जातो। एखोनो बिछनाय मुते? हाँ हाँ बिछनाय मुते ওটা কারণ সে ले जातो। ए तो शादी गाय तो ए ने काल मुही न हले तो घर च তোকে বাজাবো घर में तो এগুলা বলে গেলে কি দরকার নানা সামনে हैं? जोनটা सोच লাগে ওটা মই বল দিল না। की हले की गिला फुसर फसार करो थी? নাই না নানা এনে বলতে মই না কাহা এখন বিছনায় মুতম, এখন তো ডাঙর হলো না, শাদি করলো আর বিছনায় মুতম নাকি? এনে এনে বল দেতে মানে মকে লেগে খুঁজে থেকো। नाई नाई मोके तो डाउटे लागते तो बिछनाय मुतिल रकम लागते उटा कारण से बोलते जा 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 नाई रकम तोरा जा। কাল মুহি ন হলে ইগলা বাত বাতা গেলে তোর দরকারই নাই কে। তুই ঘর চো না, তুই ঘর চো, ঘর में তোকে বাজাবো আজ। নে শুনো থি তুই মকে বাজাম বলতি তোকে মই বাজা দেম। হ্যাঁ নে তোকে मैं धमाल ही करलो আর তুই যে सोच में इधर रागा जाल जे चल चल जाबे चल। না না থাকবে তবে আমরা যাবই। हाँ हाँ नाना থাকবে হও। जा 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 नाई रकम मारो गम पाथी तो मुतिल बोल के गमे नाई पाई रहो आई जे गम पालो तोर बहरियाटा बोलले बोल के है। साला टाकला बुढ़ा मके इंसल्ट करो थी हैं? मोर नाना ना থাকলে তোকে এখন দিতিক না। आजकल कर छोकरा गिला शादी करे होले भी बिछनाय मुतेल लाज शरम नाई लागल रे एदर के। ए नाना की करो थी? ओहो मांगरा हे एने बोइडा की करबे आरो आलोई गिला के एखने विदाई करलो आरो बोइ देह थोड़ा रकम कहां करा लोई नाना? हे मोर नाती सबे आइ रहे होले एक हफ्ता रकम थाकले तार पिछा आरो आज चल गेलै तोर नाती सबे। हाँ मोर नाती सबे आइ रहे। ओ হয় নাকি তবে আজ চল গেলি? হ্যাঁ আজ চল গেলি তবে তো নানা এখন তো একলাই তুই তো জানিলে মাংরা মই তো একলাই থাকো না এখন তোর নানি জব সে চল গেলি নাই তো মোর মনটা উদাস উদাস হয়ে গেলি রে। এ নানা চিন্তা করে কের কি বাত লাগে যাবার বস্তু তো যায় না নানা একদিনকার দিনে হলো তো যায় কে লাগবে ন হলো তো তোর নানি তো মোর সে বয়স মে কমে রহে ন লেকিন আরো হলে भी চল গেলে ন ওটাই মুকে মানে চিন্তা লাগো থেকো। এটা কে লাগে? এ নানা এটা মানে হেরি তামুল ব্যাপারী লাগে। তামুল ব্যাপারী? हाँ हाँ नाना तामुल ব্যাপারী লাগে। হেরি নানা তামুল মানে বিক্রি করবে নাকি ওটা কারণ से মানে আয় রহে आदमी के खुद छुट के মই বললো যে মোর একটা নানা है ওদের ঘরে ঢের তামুল है তো ওটা কারণ से লিয়ান লইকে। এ মাংরা লেকিন তো মই জয় তো জানিলে মোকে মই তামুল তো নাই বিক্রি করো না মানে বিক্রি করম বলতে রহ লেকিন আরো বিক্রি তো এখন নাই করম মই তো বুড়া হলে বিক্রি করো না হেরি গাড়া में तुपाई के। ए हेरी नो नाना गाढ़ा में तुपाई के बिक्री करे लॉस है होइल के जान अरे काचा में बिक्री करले चले लाभ होई है नाना। নাই নাই মই হলে বুড়া করে বিকো না রে মই এরকম হলে নাই বিকো না বেয়া সেয়া নাই পাবে নাই বিক্রি করম। নানা তবে নাই বিক্রি করবে নাকি? নাই 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 করম। ए नाना हेरी नय 30 টাকা কইর के देम केजी में ना बिक्री करबे। মই বললো ন নাই বিক্রি করম বইলকে মোর দিকে সে হলে লসে হইল ন মই চিন্তা করো না যে বুড়া করে বিক্রি করলে মানে ঢের পোয়েল ন ওটা কারণ সে মানে এরকম নাই বিক্রি করম কাঁচা কাঁচা হো বেয়া নাই পাবে তবে নানা নাই বিক্রি করবে আমরা যাবই। हाँ हाँ নাই বিক্রি করম তোরা যাওয়া। साला टकला बुढ़ा बड़ा एटीट्यूड है यार इके साला तामुल बड़ी आज राते गायब ये तो सब पाइड के ले जाबो गमे पाई जाय। এই তোরা শুন তো। हाँ কি হলে নানা? हां की हले बोल तो কি হলে মানে তোরা একটা বাত ইয়াদ রাখবে হও লেকিন যে তোরা নাই সোচবে যে মানে তামুল এরকম চড়াই সরাইকে লে যাম বলকে নাই সোচবে লেকিন তোরা গম পাওলাই মোর কুকুরে 10টা রকম পুইস রাখি হ্যাঁ গম পাই যাবে কিন্তু। নাই নাই ইগলা তো আমি নি কোনোই নাই সইছি লেকিন ভুল সবই নাই করবারই তোরা গম পাই যাবে নহলে চুতরাকের মাংস এক টুকরো নাই থাকি নহলে শুনলে না বুড়া কি বলে লেকিন ভুল সবই নাই করবে রে এদের বাড়ি में। हाँ নাই নাই মই তো ওরকম নাই সইছি মানে ওরকম কোনোই নাই সইছি কাহা না চোরসর করবে মই তো ডাইরেক্ট কিন কে লাগো না হ্যাঁ চোরসর করতে হলে তো মই এরকম খুঁজে গেলে নাই আতো ন। हाँ हाँ ठीक है তবে তোরা যাওয়া নানা থাকবে তবে আজকাল বিশ্বাস নাই না আদমি গিলা করে এরকম তো তামুল খুঁজে কাওয়েলা লেকিন চোরেই করেন সালা মই भी চালাক ন কে এটা কুকুর পুইস রাখি এক ডখর भी চুতরাকের মাংস নাই বাঁচি। हाँ কুকুর গিলা মোর খাতরা হেন